Assalamualaikum and salam sejahtera to Puan Hanisa and fellow friends. We are BMIR student, Encik Masyaruddin, Encik Ahmad Syazul Fizri, and me myself, Puan Hamiza. We would like to complete our task about leadership. According to Cambridge English Dictionary, leadership means the quality or ability that makes a person a leader or position of being a leader. Or in other words, leadership is a process of social influence which maximizes the efforts of others towards the achievement of a goal. As we all know, the role of leadership to the uniform units such as police and army are very synonym and very important. So today we would like to interview our guest, Captain Ahmad Sani dan Miss Wadi from Angkatan Tentera Malaysia. Okay, first of all, we would like to say thank you to Tuan Ahmad Sani for giving us an opportunity to interview him and sharing his information and also experience. Before we start, let me introduce a little bit about his background. Okay, Captain Ahmad Sani was born on 19 December, right? 1989, and now he 33 years old. He was married on 2017, and now he has 1 children. He has graduated from University Malaysia Sarawak UNIMAS on 2030. He started his career as young officer on 2015. Then he being posted to Sasaran Penting 7 Brigade Kemah Kota Keluang since 2015 until 2016. Then being posted to Regiment 514 Askar Wataniah Bukit Beruang, Melaka 2016 until 2017. Then he transferred again to 21st Quadrilateral Camp Iskandar Mersik since 2017 until 2018. And now he currently holding the position as Adjutant of Regiment 501 Askar Wataniah Camp Tebrau since 2018. Okay, now let us move on some of his achievements. Okay, he was announced as the best cadet on 2012 during Pentaulihan Cadet Diraja, and during Ujian Kemahiran Tentera Darat 7 Brigade level on 2015, he was success to conduct his platoon to be second runner-up, and on 2021 he was rewarded an APC Anugerah Pekerja Cemerlang. And now Encik Masyaruddin and Encik Ahmad Syazrul will continue with the interview session. And for your information, Captain Sani, we will ask you a question in English, but you are free to answer it either in English or Malay, according to your comfort. Okay, hi, Assalamualaikum. Now we will continue the next session, the interview session. Hi, apa khabar Tuan Sani? So we start the first question for this evening. So how did you first get involved in leadership? Bagaimana Tuan pertama kali terlibat dengan leadership? Saya terlibat dalam leadership secara umumnya pada tahun 2009, iaitu semasa saya menjalani latihan kadet di Musim Besi Sarawak selama 3 tahun. Dekat latihan itulah kami diajar cara untuk menjadi seorang pemimpin. Okay, so we move to the next question lah. So what is your personal philosophy and definition of leadership? Bagaimana pandangan Tuan tentang pandangan Tuan sendiri tentang filosofi dan definisi leadership itu? Okay, bagi saya selalu berpesan kepada anak buah saya lah, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Sebab bila kita betulkan apa yang biasa, perkara itu dah menjadi kebiasaan. Jadi dia akan menjadi satu budaya yang betul lah pada organisasi tentera darat. Dan pandangan saya terhadap seorang pemimpin, pemimpin perlu ada pengikut dia lah. Jadi kalau dalam tentera, even corporal pun dia ada anggota di bawahnya untuk dipimpin. Manakala sarjan, dia ada satu platoon untuk dipimpin. Kalau dari seorang pegawai pula, seorang pegawai muda, dia perlu memimpin platoonnya seramai 28 orang di bawahnya. Jadi seorang pemimpin itu perlulah bijak untuk mengenal masalah anggota bawahnya.
macam saya contohnya, penjawatan saya sebagai ajutan pegawai rekod pasukan, tugas saya memang perlu mengambil tahu segala hal yang kecil hingga yang besar dalam pasukan kami. Masalah tu pula saya perlu tapis untuk dibawa kepada pihak atasan, sama ada perkara itu serius ataupun tak serius. Okay. So if like that we move to the next question. So who is your leadership role model? Maksudnya siapa leadership role model untuk tuan? Okay, untuk bagi saya, kalau orang awam tu adalah ayah saya sendirilah, sebab beliau seorang yang sangat bekerja keras dalam membesarkan 7 adik-beradik kami, sangat menitikkan berat tentang agama, dan sangat cermat, berjimat cermat lah dalam perbelanjaan sebab adik-beradik ramai kan. So dalam ketenteraan pula, leadership role model saya adalah timbalan komander saya yang sekarang lah, Lieutenant Colonel Muhammad Fauzi bin Adam, sebab dia adalah seorang yang sangat committed dalam kerja, dan mempunyai visi misi yang jelas lah. Selain itu juga yang saya sangat mengagumi beliau ni, beliau sangat family man lah. Maksudnya kalau ada anggota yang ada masalah kebajikan, memang dia akan utamakan masalah itu dulu. So that's your again. So now we try to start with the next question. What impact do you perceive you have made in your particular area of discipline? Macam mana tu? Kalau perubahan-perubahan yang saya telah lakukan sepanjang saya menjawat jawatan sebagai ajutan, saya sangat menitik beratkan tentang timeline lah kepada kerani-kerani saya. Jadi setiap kerja yang saya bagi kepada kerani saya, memang saya akan minta diorang timeline untuk brief balik dekat saya lah, supaya saya boleh brief kepada pegawai atasan saya. Dan apa yang saya telah buat pada tahun lepas, saya telah berjaya untuk melaksanakan 4 kali mesyuarat timbalan komander, iaitu memang dah ikut spek dalam keperluan tentera darat tu lah. Now we move to the next question. What are the outstanding skills or ability of the effective leader you have known? Seorang pemimpin perlu, bagi saya, seorang pemimpin perlu mempunyai keterampilan yang baik dan kemas supaya dia menjadi ikutan kepada orang lain. Dan selain itu juga, seorang pemimpin mestilah boleh mendengar pendapat orang bawahannya. Dan selain itu, pemimpin juga bagi saya, dia perlu boleh memberikan idea semasa mesyuarat lah. Okay, now we continue to the next question. How you observe the difference in the way men and women lead? So if yes, what the difference have you noted? And if no, what do you think about this? Okay, dalam tentera, dia tak ada isu pun pemimpin lelaki ataupun wanita lah. Sebab tentera memang mendengar arahan lah, tak kira siapa di atas. Contoh yang saya akan berikan, ada juga pegawai dan anggota wanita yang pergi kursus airborne, walaupun kursus tu berbahaya, tapi diorang boleh melakukan. Kalau dekat markas ATM pun, kita boleh tengok jugalah, seorang wanita dilantik untuk menjadi ketua kepada pasukannya ataupun unit-unit kecil di dalam tu. So you can see leadership tu is important to not bias for any genders lah, men and women. So complete for that question, and then the next question we continue with Mr. Zatrul. Okay, so hi, my name is Shazrul. I will continue this interview session. So, Tuan Sani, Ini saya. how as a leader he interact with and is impacted with by the follower? Sebagai ketua kan, macam mana Tuan nak interact dengan orang bawahan dan interact tu kesan kepada orang bawahan Tuan? Okay, bagi pendapat saya sendirilah,
sebagai seorang ketua, saya lebih suka untuk panggil anggota yang bermasalah, panggil di bilik saya lah. Saya tak suka menegur di orang ramai, sebab bagi saya bila kita tegur di dalam bilik, perasaan malu dia terhadap orang lain tak ada. Sebab kalau dalam bilik tu kita boleh berbincang lah. Maksudnya kita boleh korek lagi dalam masalah yang sebenar dia, banding kita marah dia kat orang. Saya rasa kurang kesan lah bagi saya. Okay, so for next question, what is the major reason leader fail in position like yours? Okay, bagi pendapat saya jugalah, sebab apa pemimpin itu gagal, dia takut, seorang pemimpin itu takut untuk memberi arahan kepada anggota bawahannya. Selain itu takut untuk tegur anggota bawahnya bila melakukan kesalahan, takut untuk memberikan hukuman kepada anggota yang membuat kesalahan. Dan salah satu kenapa pemimpin itu gagal adalah disebabkan arahan yang diberikan tidak jelas. So kalau arahan tak jelas, orang bawah pun tak boleh nak ikut lah arahan yang mana satu. So arahan tu kena firm, kena jelas dan dipahami lah. Okay, so untuk soalan nombor 10, if you had to train someone to replace you in your current job, what the ability you would focus on? Okay, dalam tentera juga memang kita dilatih lah untuk boleh bekerja dalam keadaan apa pun, sebab kami memang dalam satu mold kan, so keluar dia memang sama lah. Cuma setiap kejawatan, kalau tentera dia ada file major, portfolio dan arahan perintah tetap yang perlu kami ikut lah. So kalau macam saya, memang saya ada portfolio sendiri, perintah tetap untuk pegawai rekod pasukan, supaya spek job kami tu tak lari lah, tetap ikut apa yang ditetapkan oleh portfolio tu. Okay, so for the next question, what have been your biggest leadership challenge and celebration? Okay, cabaran utama saya apabila saya mula-mula memasuki tentera pada tahun 2015, saya ditauliahkan sebagai pegawai muda dan saya perlu memberikan arahan kepada anggota bawah saya yang lebih berumur. So itu adalah salah satu cabaran kepada saya lah. Macam mana saya nak memberikan arahan kepada anggota, dan yang paling penting anggota itu mengikut arahan saya. Itu adalah cabaran yang sangat bagi saya sangat mencabar lah. So for next question, what are the practical day-to-day issue of leadership which you deal? Okay, isu yang banyak berlaku pada hari ini ialah banyak anggota tentera yang terlibat dengan judi online. Sebab judi online ni semua orang boleh akses dekat handphone sendiri. So kami kadang-kadang tak dapat nak pantau keseluruhan anggota kami. Bila berlakunya judi online ni, memang diorang akan terlibat dengan masalah duit lah. Bila terlibat dengan masalah duit, efek dia kepada keluarga. So bila keluarga ni berlaku kekacauan, dia akan melibatkan dengan kerja diorang lah. Kerja diorang akan menurun. So banyak masalah yang akan timbul selepas itulah. So for next question, what are some resource that every leader should know about? Macam mana cakap dia, untuk seorang leader ni, apakah resource yang baik untuk kita tahu untuk jadi seorang ketua yang baik? Okay, banyak buku dekat luar tu kita boleh ambil kan. Banyak buku leader. Tapi bagi saya sendiri, pengalaman tu dia akan datang semasa kursus itulah. So semasa kursus tu kami banyak belajar cara dan teknik. Contohnya pada awal mula masuk tentera, kami ada kursus pegawai muda selama 6 bulan. Memang kami dilatih untuk certain level platoon tu lah. Dan apabila melepasi level platoon tu, kami akan mula meningkatkan dengan pergi menghadiri kursus
kursus pegawai tabir dan kursus staff dan taktik lah di Polisen selama 3 bulan dekat sana. Okay. So last question. By the time someone might mengganti Tuan sebagai seorang leader. So untuk leader yang baru kan, what are some advice or some words that you will give to the new leader? Okay, nasihat saya kepada yang akan menjadi pemimpin, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul lah. Selain itu, seorang pemimpin juga jangan takut untuk memberikan arahan bawahnya, takut untuk menegur, jangan takut untuk memberikan hukuman, dan kalau boleh arahan tu mestilah jelas supaya anggota bawah tu boleh faham dan ikutlah arahan tu. Jadi arahan yang jelas akan jadikan benda tu lebih mudah lah. Betul. Kalau seorang ketua ni beri arahan yang tak jelas, mungkin akan situasi ataupun kerja tu akan tersangkut ataupun tak mencapai 100% lah. Betul. So Tan Sani, for now you are the adjutant in this unit. So if let's say someone will replace you in this position, or might be someone want to ask you some advice about leader, what are the words of advice that you should or you want to give to the new leader? Okay, nasihat saya kepada pemimpin yang akan datang, kena sentiasa mendengar arahan daripada orang atas. Arahan tu jelas lah. Supaya arahan tu jelas. Bila arahan tu jelas, senang anggota di bawah tu nak dengar. Kalau kita bagi 2-3 arahan, nanti diorang pening. Ya, betul juga. Jadi arahan yang jelas akan menjamin kerja yang Betul. lebih tepat lah. Okay. So, okay Tuan Sani, last word from you. Betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Okay. Thank you Tuan Sani. Terima kasih. Okay, thank you to Tuan Sani for the lovely sharing. And now before we end our interview session today, I want to invite Encik Masharudin Miss Awad to give some souvenir to Tuan Sani. Thank you, Tuan, for the question. Thank you very much. Okay, thank you so much, sir, for spending your time. Okay, that's all from us. Bye.